তো হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। তা আজকে যাবো হচ্ছে শম্ভুনগর ব্রিজে, ঠিক আছে, রেলওয়ে। তা ওখানে দেখতে পারবে। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ? আমি অরিত্র আছি, ঠিক আছে। সবাই এদিকে পরিম আছে, মদন আছে, দেখতে থাকো ভিডিওটা। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? El problema no es cuando entra, sino cuando sale. अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें खाओ माँ कसम। तू क्या है बे? हमें खाओ माँ कसम।